हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री क्लास 12th चैप्टर नंबर 1 bricks, beads and bones. And before we read about the first chapter of our NCERT book class 12th history, we have to know what is history, its types and its significance. इसकी अहमियत क्या है। और हम हिस्ट्री पढ़ने से पहले क्लास 12th की हम इससे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि हिस्ट्री किसे कहते हैं, इसके टाइप्स कितने और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। और स्टूडेंट्स, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पर लिखा है, जो आपको मैं पढ़ाऊँगा एज अ रिक्वेस्ट मैं आपको बोल रहा हूँ यार, कि आप साथ साथ में नोट बनाए, क्योंकि अगर आप साथ साथ में नोट नहीं बनाओगे, आप मेरा वीडियो देखेंगे, 2 बार देखोगे, 3 बार देखोगे, फिर आप नहीं देखोगे 1 2 दिन 4 दिन 5 दिन 1 साल बाद, आप सब भूल जाओगे। बट अगर आप नोट्स बना के रखोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप पहले मेरे साथ नोट्स बनाओ, फिर आराम से पढ़ो, ये रिक्वेस्ट है मेरी। और नाउ वी विल स्टार्ट अबाउट our chapter, that is bricks, beads and bones. And first we will discuss about what is history. History क्या है? History, what is history? It is division हमें पढ़ना है and its significance हमें पढ़नी है, क्या है इसकी अहमियत, क्या है इसके डिविजन कितने हैं, हिस्ट्री किसे कहते हैं। हिस्ट्री इज स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स और इन्वेस्टिगेशन ऑफ पास्ट। हिस्ट्री को हम ऐसे बोल सकते हैं कि हिस्ट्री जो है ये स्टडी है, पढ़ना है पास्ट इवेंट्स को, जो पहले हुए गुजरे हुए ज़माने में कुछ इवेंट्स हुए हैं, उनके बारे में जब स्टडी करते उसको हम हिस्ट्री बोलते हैं। इन शॉर्ट, पास्ट इवेंट्स की स्टडी करने को हम हिस्ट्री बोलते हैं। और इन्वेस्टिगेशन ऑफ पास्ट मतलब यही होता है कि अगर कोई वाक़ा पुराने ज़माने में हुआ हो, हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, इसको हम हिस्ट्री बोलते हैं। और अब जो एक वर्ड इधर आया हमारा, वो है इवेंट्स। इवेंट्स किसे कहते हैं? जो इवेंट्स है इसके 2 पार्ट्स है, 2 टाइप्स इवेंट्स, एक सिंपल इवेंट और दूसरा हिस्टोरिक इवेंट। सिंपल इवेंट किसको हम कहते हैं? सिंपल इवेंट शॉर्ट विच आर नॉट हैविंग ग्रेट सिग्निफिकेंस, मान जिसकी कोई अहमियत नहीं हो। मतलब आज मैं मेरी एज ऐसी 1 साल पहले मैंने खाना खाया, मैं क्रिकेट खेल रहा था, ये मेरा पर्सनल यूज़ है, हम इसको हम सिंपल इवेंट कहते हैं, जो किसी का पर्सनल होता है। मतलब मिसाल के तौर पे ले गए, मैं कल दुकान पे गया था, मैंने वो ख़रीदा, ये ख़रीदा, या आप कल उधर गए और वो ख़रीदा, उसको हम बोलते हैं सिंपल इवेंट। और इसको बोलते हैं पर्सनल मैटर। पर्सनल मैटर ये होता है कि मैं कल उधर गया, इधर गया, फिर मैंने ऐसा किया, उसका हम सिंपल इवेंट बोलते हैं। और दूसरा जो इवेंट का टाइप है वो ये है हिस्टोरिक इवेंट। हिस्टोरिक इवेंट विच हैव ग्रेट सिग्निफिकेंस, मतलब जिसकी सिग्निफिकेंस अहमियत बहुत हो, जो पास्ट में गुजरा हुआ हो, लेकिन इसके इम्पोर्टेंस, इसके असरात अभी भी हो हमारी डे टू डे लाइफ में। मसलन जैसे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ है, एलाइड पावर्स एंड एक्सेस पावर्स के बिटवीन 1914 से लेकर 1918 तक, इसके जो असरात है, सिम्टम्स बहुत सारे हैं इस वर्ल्ड पर, या बहुत सारे इवेंट्स है, बहुत सारे ग्रेट वॉल ऑफ इंडिपेंडेंस है, या हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, इंडियन स्ट्रगल है, नेशनल मूवमेंट्स है, एंड उनकी सिग्निफिकेंस हमारी डे टू डे लाइफ में है कि हम पढ़ते जा रहे हैं बहुत साल तक, हम इसी उसको बोलते हैं हम हिस्टोरिक इवेंट। और आई होप कि आपको ये समझ आया होगा व्हाट इज़ हिस्ट्री एंड इवेंट किसे कहते हैं। अब जो हिस्ट्री है इसको किसी ने डिस्कवर किया है, और इसका जो फादर है, फादर ऑफ हिस्ट्री जो है उसका नाम हेरोडोटस है। हेरोडोटस, इन शॉर्ट हेरोडोटस इज़ अ फादर ऑफ हिस्ट्री। और फादर ऑफ साइंटिफिक हिस्ट्री जो है उसका नाम थ्यूसिडाइडस है। द फादर ऑफ साइंटिफिक हिस्ट्री इज थ्यूसिडाइडस। ये साइंटिफिक हिस्ट्री किसे कहते हैं? साइंटिफिक हिस्ट्री इन शॉर्ट आप यही याद रखो, जो रिलेटेड टू साइंस हो। रिलेटेड टू साइंस मतलब कि इसमें हम ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, व्हेन, कब, वायर, कहाँ, हाउ, कैसे। अगर कोई इवेंट हुआ है, कैसे हुआ, इसके फुल इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं, कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, और इसको हम कहते हैं साइंटिफिक हिस्ट्री। जो फादर ऑफ हिस्ट्री, सिंपल हिस्ट्री, हेरोडोटस, एंड जो फादर ऑफ साइंटिफिक हिस्ट्री है उसका नाम जो है थ्यूसिडाइडस। आई होप यू गॉट द पॉइंट अबाउट हिस्ट्री, अबाउट इवेंट्स, and father of history, and who is father of scientific history.
نا بہت ساری ڈیفینیشن ہیں اباؤٹ, بہت سارے فلاسفر ہسٹورینز نے اپنے ڈیفینیشن دی ہے اباؤٹ ہسٹری. ہم جو پڑھیں گے ابھی وہ ای ایچ کار ہے. یہ ایک ہسٹورین تھا فرام انگلینڈ. ای ایچ کار واز اے ہسٹورین فرام انگلینڈ. سوری, لیٹ می ایڈجسٹ ونس. جو ای ایچ کار ہے یہ ایک ہسٹورین ہے فرام انگلینڈ ہے. یہ کیسے ہسٹری کو ڈیفائن کرتا ہے؟ اکارڈنگ ٹو ہم ہسٹری از اے ان اینڈنگ ڈائلاگ بٹوین ہسٹورین اینڈ اٹس ایونٹس. یہ بولتا ہے ہسٹری ایک ایسا ڈائلاگ ہے. ڈائلاگ ہم کنورسیشن کو کہتے ہیں, بات چیت کو کہتے ہیں, جو ان اینڈنگ ہے, جو کبھی بھی ختم نہیں ہونے والی ہے. کس کے بٹوین؟ ایک ہسٹورین جو لکھ رہا ہو اور اینڈ اٹس ایونٹس, جو جس کے بارے میں وہ لکھتا ہے, اس کے بیچ میں جو ڈائلاگ ہے یہ ایک ان اینڈنگ ہے. اور اسی کو اس نے ڈیفائن کیا ہے ایز اے ہسٹری. ای ایچ کار ڈیفائن ہسٹری از اے ان اینڈنگ ڈائلاگ بٹوین ہسٹورین اینڈ اٹس ایونٹس. آئی ہوپ یو گاٹ آنسر. اور اب ہم پڑھنے جا رہے ٹائپس آف ہسٹری. ہسٹری جو ہے اس کے کتنے ٹائپس ہے؟ ہسٹری جو ہے اس کے 3 ٹائپس ہے. ایک پری ہسٹری, پروٹو ہسٹری, اینڈ جو تیسرا ون ہے وہ ہے ہسٹری. ہسٹری ان شارٹ, ہسٹری ہیز 3 پارٹس, 3 ٹائپس: پری ہسٹری, پروٹو ہسٹری اینڈ ہسٹری. یہ ہم انٹروڈکشن میں پڑھ رہے ہیں. ابھی ہم نے چیپٹر اپنا اسٹارٹ نہیں کیا ہے. اباؤٹ اگر ہمیں پڑھنی ہے 11th ہسٹری یا 12th یا کوئی بھی ہسٹری ہمیں پڑھنی ہے, ہمیں پہلے ڈیفینیشن پتہ ہونا چاہیے, اٹ سگنیفیکینس پتہ ہونی چاہیے, اس کے ٹائپس پتہ ہونا چاہیے کہ ہسٹری کسے کہتے. اس لیے میں نے سوچا کہ اگر ہم پہلے بفور ہم چیپٹر اسٹارٹ کریں اس سے پہلے یہی بیٹھ رہے کہ میں اپنے ڈیئر اسٹوڈنٹس کو یہ انفارمیشن دوں ہسٹری کسے کہتے ہیں. اور ناؤ پری ہسٹری. پری میننگز بفور ہسٹری. ہمیں پتہ ہے ہسٹری از اے اسٹڈی آف پاسٹ ایونٹس. اب یہ پری ہسٹری کسے کہتی؟ اٹ از اے ٹائپ آف ہسٹری ویئر وی ہیو نو ریٹن ریکارڈس. یہ وہ ہسٹری ہے جہاں پر ہمیں اس ہسٹری کے بارے میں ریٹن ریکارڈس نہیں ہے. مطلب کہ جو پہلے زمانے میں کچھ ایونٹس ہوئے ہیں ہم نے ایسے ہی سنے ہیں, مطلب یہ ایسا ہوا ہے ویسا, لیکن ہمارے پاس پروف نہیں ہے, رائٹنگ پروف ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم وہ لکھ سکتے ہیں, ہمارے رائٹنگ سے وہ ہمیں سمجھ آئے کہ ایسا ہوا ہے ویسا. ہم نے سنا ہے ایسا ہوا ہوگا, لیکن ریٹن ریکارڈس ہمیں نہیں ہے. ایگزامپل پیلیولیتھک ایج. جو پیلیولیتھک ایج ہے یہ سٹون ایج ہے. پیلیولیتھک, میزولیتھک اینڈ نیولیتھک, یہ 3 ایجز ہے. یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن پہلے جو ہمیں دیکھنا ہے پیلیولیتھک ایج مینز اولڈ سٹون ایج. اولڈ سٹون ایج وہ سٹون ایج ہے جہاں پر کوئی ریٹن ریکارڈس نہیں تھے, ہمارے پاس کوئی رائٹنگ ہی نہیں تھی, اور ہم نے چیز کو ایکسیپٹ کیا ہے, ہم نے دیکھا چیز کو, پھر ہم نے سوچا یا پھر ہم نے گیس کیا ایسا ہوگا اس ٹائم. اس لیے اس کو کہتے ہیں پیلیولیتھک ایج, پری ہسٹری, جہاں پر ہمیں ریٹن ریکارڈ سے نہیں ہے, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے لکھے کہ ہم دیکھ سکتے وہ ہسٹری کیسے تھی, کیا ہوا تھا اس ٹائم. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ میں آیا. پری ہسٹری اٹ از اے ہسٹری, یہ وہ ہسٹری ہے جس کے بارے ہمیں کوئی ریٹن ریکارڈس نہیں ہے. ان شارٹ یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. ایگزامپل کیا ہے؟ پیلیولیتھک ایج. پیلیولیتھک ایج کس کو کہتے ہیں؟ پیلیولیتھک ایج یہ سٹون ایج ہے, لیکن یہ کون سی سٹون ایج ہے؟ یہ اولڈ ہے, پہلی والی, فرسٹ والی سٹون ایج ہے جس کو ہم کہتے ہیں پیلیولیتھک ایج. اٹ از اے ایگزامپل آف پری ہسٹری. اب جو سیکنڈ ون ہے وہ پروٹو ہسٹری. پروٹو ہسٹری کسے کہتے ہیں؟ پروٹو ہسٹری شارٹ بگننگ آف رائٹنگ. پروٹو مینز پروٹو, جب ہم اس کی ورڈ میننگ ڈکشنری جب نکالتے ہیں, جب ہم دیکھتے ادھر اس کی میننگ, تو ہمیں یہی پتہ چلتا پروٹو مینز بگننگ, جہاں پر کسی کی بگننگ ہو. مگر کس کی بگننگ ہو؟ یہاں پر ہوئی بگننگ آف رائٹنگ. ادھر جو ہے ادھر رائٹنگ کی بگننگ ہوئی ہے, لوگوں نے اب ان میں سکلز ڈیولپ ہوئے, انہوں نے لکھنا شروع کیا تھا. ہسٹری وائر پیپل ہیڈ اسٹارٹڈ رائٹنگ, جہاں پر پیپلز نے, لوگوں نے اسٹارٹ کیا ہے, کس کا اسٹارٹ کیا ہے؟ رائٹنگ کا. بٹ دیئر لینگویج شوڈ ناٹ انڈرسٹینڈیبل فار اس. لیکن یہ وہ رائٹنگ ہے جو ہمارے سمجھ میں نہیں آیا. مطلب کہ یہ آج کل نہیں جیسے ہم لکھتے ہیں, دیکھو TY الفابیٹیکل آرڈر ہے, یہ ویسی رائٹنگ ہی نہیں تھی. یہ وی کین سے یہ پکٹوریکل گرافس تھے, یا وہ جو تصویر بناتے کچھ سمبلز
बनाते थे ये वही जैसे राइटिंग थी, लेकिन हमें वो समझ में नहीं आई, इसलिए उसको कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री। बिगनिंग हुई राइटिंग के, मगर हमारे में हमको वो समझ में नहीं आई वो हिस्ट्री क्या है। वो लिखने की कोशिश करता है, वो लिखता है, लेकिन हमको समझ में नहीं आता है कि ये क्या लिख रहा है। शॉर्ट में प्रोटो हिस्ट्री बिगनिंग ऑफ राइटिंग वेयर पीपल हैड स्टार्ट राइटिंग, पीपल ने किया है स्टार्ट राइटिंग, बट प्रॉब्लम क्या, हमें वो उसकी राइटिंग समझ में नहीं आई। एग्जाम्पल क्या, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसकी जो उन्होंने की थी यार, उन्होंने की उस टाइम स्टार्ट राइटिंग, लेकिन हमें वो उनकी वो राइटिंग जो है वो समझ में नहीं आई। इसकी जो एग्जाम्पल है प्रोटो हिस्ट्री की, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन है। और जो लास्ट वन है, उसको जो पार्ट है हिस्ट्री का, वो सिंपल हिस्ट्री, रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ पास्ट विच आर अंडरस्टैंडेबल फॉर अस। ये वो रिटन रिकॉर्ड्स है पास्ट के, ये वो राइटिंग है पास्ट के जो हमको समझ में आए, जो हमें समझ में है, जो हम आज पढ़ते हैं अबाउट हिस्ट्री, ये वही हिस्ट्री। इन शॉर्ट हिस्ट्री इट इज़ अ स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स। और हिस्ट्री के 3 पार्ट्स है, पहले प्री हिस्ट्री जहाँ पर हमें रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है, प्रो हिस्ट्री जहाँ पर पीपल ने किया था राइटिंग लेकिन हमें वो समझ में नहीं आई, और तीसरी वन जो है सिंपल हिस्ट्री, शॉर्ट में पीपल ने किया था बिगिनर राइटिंग को और हमें वो समझ में आया। और डियर स्टूडेंट्स, अब हम दूसरे वीडियो में पहला चैप्टर जो हमारा है क्लास 11th का या क्लास 12th का, ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और जिसमें हमें पर्टिकुलरली पढ़ना है अबाउट one of the great civilization about Indus Valley civilization। अगर डियर स्टूडेंट्स मेरा वीडियो पसंद आया है, प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें, और आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ मेहरबानी करके आप, जिसे मैंने ऐसे नोट्स बनाए, आप अपने तरीके से नोट बनाना, लेकिन डायरेक्ट वीडियो नहीं देखना, जितना भी देखोगे उतना नोट्स बनाना। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।